अस्सलाम अलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों। क्या आप भी कनाडा में एक रोशन मुस्तकबिल की तलाश में हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कनाडा में गैर हुनरमंद और हुनरमंद अफराद के लिए कौन कौन से मौके मौजूद हैं? और सबसे अहम बात, अब पाकिस्तान से उन मुलाजमतों के लिए कैसे दरखास्त दे सकते हैं? तो फिर ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम आपको कनाडा में मौजूद मुख्तलिफ किस्म की मुलाजमतों, उनके लिए दरकार अहलियत दरखास्त देने के मुकम्मल तरीक़ाकार, अहम वेबसाइट्स और कीमती मशवरों के बारे में बताएंगे। तो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये मालूमात आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं गैर हुनरमंद मुलाजमतों की, जिन्हें आम तौर पर अनस्किल्ड जॉब्स कहा जाता है। उन मुलाजमतों के लिए उमूमन किसी खास किस्म की आला तालीम बहुत ज़्यादा तजर्बे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये कनाडा की मईशत में एक अहम किरदार अदा करती हैं। कनाडा एक वसीअ अरीज़ मुल्क है और यहाँ ज़राअत एक बड़ा शोबा है। गैर हुनरमंद अफराद के लिए फल और सब्जियाँ चुनने, खेतों में मुख्तलिफ काम करने, जानवरों की देखभाल करने और ज़री फार्मों पर अमूमी मदद करने के बहुत से मौके मौजूद हैं। ख़ास तौर पर मौसम गर्मा और ख़िज़ा के महीनों में उन मुलाजमतों की तलब बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर सूबा ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और सास्कैचुआन में आपको इस तरह की काफ़ी जॉब्स मिल सकती। कनाडा में फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स और फैक्ट्रियों में भी गैर हुनरमंद अफराद के लिए काम के मौके मौजूद हैं। उनमें खुराक की अशिया की पैकिंग करना, लाइन पर काम करना, सफाई करना और दीगर मुतल्लिका काम शामिल हो सकते हैं। ये मुलाजमतें आम तौर पर बड़े शहरों के आसपास के सनती इलाकों में दस्तयाब होती हैं। दफातर, होटलों, शॉपिंग मॉल्स, हस्पतालों और दीगर तिजारती और रिहायशी इमारतों की सफाई करना भी गैर हुनरमंद अफराद के लिए एक आम काम है। इस शोबे में मुस्तकिल बुनियादों पर मुलाजमतें निकलती रहती हैं। होटलों, रेस्टोरेंट्स और सियाहती मकामात पर भी गैर हुनरमंद अफराद के लिए नौकरियां मौजूद होती हैं, जैसे कि कमरों की सफाई करना, किचन में मदद करना, इब्तिदाई सतह पर सर्विस फराहम करना। अगरचे उन मुलाजमतों के लिए ज़्यादा तालीम तजर्बे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपका मेहनती होना, वक्त का पाबंद होना और काम को सीखने की लगन होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे हुनरमंद मुलाजमतों की, यानी स्किल्ड जॉब्स की। ये वो नौकरियां हैं जिनके लिए आपके पास कोई ख़ास हुनर, तालीम, तरबियत तजर्बा होना ज़रूरी है। कनाडा में उन हुनरमंद अफराद की हमेशा मांग रहती है जो मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। आज के दौर में आईटी और टेक्नोलॉजी का शोबा सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला शोबा है। कनाडा में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वेब डेवलपर्स, डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी माहिरीन और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस मुताल्लिका शोबे में डिग्री तजर्बा है तो आपके लिए कनाडा में शानदार मौके मौजूद हैं। कनाडा में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की जारी है, जिसकी वजह से सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और दीगर मुख्तलिफ किस्म के इंजीनियर्स की मांग हमेशा रहती है। अगर आपने इंजीनियरिंग की किसी भी शाख में तालीम हासिल की है और आपके पास मुतल्लिका तजर्बा है तो आप कनाडा में एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, वेल्डर और दीगर हुनरमंद कारीगरों की कनाडा में हमेशा कदर की जाती है। उन पेशों में बाकायदा तरबियत और लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास उनमें से कोई हुनर है और आपके पास मुताल्लिका सर्टिफिकेशन है तो आप कनाडा में अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। ट्रक ड्राइवर्स, हैवी मशीनरी ऑपरेटर्स और लॉजिस्टिक्स के माहिरीन की भी कनाडा में मांग है, ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जिनके पास बैन अल-अक़वामी ड्राइविंग लाइसेंस और तजर्बा हो। हुनरमंद मुलाजमतों के लिए आपकी तालीम, तरबियत और तजर्बा बहुत अहम है। कनाडा में काम करने के लिए आपको बाज़ औक़ात अपने पाकिस्तानी तालीमी असनाद और तजर्बे को कैनेडियन मेयार के मुताबिक साबित करना पड़ सकता है। अब सबसे अहम मरहला आता है कि आप पाकिस्तान से उन मुलाजमतों के लिए कैसे दरखास्त दे सकते हैं। इस अमल में कई मराहिल शामिल हैं जिन्हें आपको समझना और उन पर अमल करना होगा। सबसे पहले ये देखें कि आप किस किस्म की मुलाजमत के लिए अहल हैं। अपनी तालीम, तजर्बा और हुनर का जायज़ा ले। कनाडा के इमिग्रेशन कवानीन और मुख्तलिफ प्रोग्रामों की ज़रूरियात को समझी। कनाडा में मुलाजमतें तलाश करने के लिए मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफार्म्स और वेबसाइट्स मौजूद हैं। उनमें सबसे अहम है जॉब बैंक। ये कनाडा की हुकूमत की ऑफिशियल जॉब वेबसाइट है। यहाँ आपको हर तरह की मुलाजमतें मिलेंगी। गैर हुनरमंद से लेकर हुनरमंद तक आप अपनी प्रोफाइल बनाकर बराह रास्त आजिरों को दरखास्त दे सकते हैं। लिंक्डइन ये पेशावर अफराद का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाएं, कनाडा में मौजूद कंपनियों और भर्ती करने वालों से जुड़े और नौकरियों के लिए तलाश करें। इंडीड ये भी एक मशहूर जॉब सर्च इंजन है, जहां आप कनाडा में मौजूद मुख्तलिफ मुलाजमतों की तलाश कर सकते हैं।
اپنی قابلیت کے مطابق فلٹر لگائیں اور درخواست دے۔ یس جابز کینیڈا، یہ ویب سائٹ بھی کینیڈا میں ملازمتیں تلاش کرنے کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ مختلف ریکروٹمنٹ ایجنسیاں، کینیڈا میں بہت سی ریکروٹمنٹ ایجنسیاں بھی کام کرتی ہیں جو مختلف شعبوں میں ملازمین بھرتی کرتی ہیں۔ آپ ان ایجنسیوں کی ویب سائٹس پر بھی اپنی پروفائل رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی مناسب ملازمت مل جائے تو آجر کی ہدایات کے مطابق اپنی درخواست جمع کروائیں۔ اس میں آپ کا ریزیومے اور کور لیٹر شامل ہوگا۔ یقینی بنائیں کہ آپ کا ریزیومے کینیڈین معیار کے مطابق نے اپنے تمام تجربات اور ہنر کو واضح طور پر بیان کیا ہو۔ کور لیٹر میں آپ اس ملازمت میں اپنی دلچسپی اور اپنی اہلیت کو تفصیل سے بیان کریں۔ اگر آپ کو کینیڈا سے جاب آفر ملتی ہے تو آپ کو کینیڈا کے ورک پرمٹ کے لیے درخواست دینا ہوگا۔ اس عمل میں آجر کو بھی کچھ قانونی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، جیسے کہ لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسسمنٹ حاصل کرنا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی کینیڈین شہری مستقل رہائشی کو اس کام کے لیے نہیں رکھا جا سکا۔ کینیڈا میں مستقل رہائش حاصل کرنے کے لیے بھی کئی پروگرام موجود ہیں، جیسے کہ ایکسپریس انٹری، جس میں فیڈرل سکلڈ ورکر پروگرام، فیڈرل سکلڈ ٹریڈز پروگرام اور کینیڈین ایکسپیرینس کلاس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف صوبائی نامزدگی پروگرامز، پروونشل نامنی پروگرامز بھی موجود ہیں جو مخصوص ہنر اور تجربے والے افراد کو نامزد کرتے ہیں۔ آپ اپنی اہلیت کے مطابق ان پروگراموں کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو درخواست کے عمل میں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ رجسٹرڈ امیگریشن کنسلٹنٹس کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ صرف لائسنس یافتہ کنسلٹنٹس پر ہی بھروسہ کرے اور کسی بھی غیر قانونی ایجنٹ سے دور رہے۔ آپ رجسٹرڈ کنسلٹنٹس کی فہرست کینیڈا کی امیگریشن کی آفیشل ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ کینیڈا میں ملازمت کے لیے درخواست دیتے وقت کچھ اہم باتوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ آپ کا ریزیومے اور کور لیٹر صاف ستھرا، واضح اور پیشہ ورانہ انداز میں لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی گرامر کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ تمام معلومات درست فراہم کرے۔ اپنی درخواست میں ہمیشہ درست اور سچی معلومات فراہم کرے۔ کوئی بھی غلط بیانی آپ کی درخواست کو مسترد کر سکتی ہے۔ امیگریشن اور ملازمت کی تلاش ایک طویل عمل ہو سکتا ہے، اس لیے صبر اور استقلال سے کام لے۔ جعلی آفر سے محتاط رہے۔ آج کل بہت سے فراڈ کرنے والے لوگ جعلی جاب آفرز بھیجتے ہیں۔ کسی بھی ایسی آفر پر یقین نہ کرے جس میں آپ کو پہلے پیسے دینے کا کہا جائے، جو بہت زیادہ غیر حقیقی لگے۔ ہمیشہ کمپنی کی تصدیق کرے۔ کینیڈا کے ثقافت اور طرز زندگی کے بارے میں جانیں۔ کینیڈا آنے سے پہلے یہاں کے ثقافت، موسم اور طرز زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ کینیڈا میں زیادہ تر کام کے لیے انگریزی زبان کی اچھی مہارت ضروری ہے۔ کچھ صوبوں میں فرانسیسی بھی استعمال ہوتی ہے۔ اپنی لسانی مہارتوں کو بہتر بنائیں۔ نیٹ ورکنگ، کینیڈا میں موجود اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے رابطہ رکھیں اور اپنے پیشہ ورانہ نیٹ ورک کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو یہ تھی کینیڈا میں غیر ہنرمند اور ہنرمند ملازمتوں کے بارے میں ایک تفصیلی رہنمائی اور پاکستان سے درخواست دینے کا مکمل طریقہ۔ ہمیں امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ یاد رکھیں، کینیڈا میں مواقع ضرور موجود ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو محنت، لگن اور صحیح طریقے سے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، آپ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کینیڈا میں ایک بہتر مستقبل آپ کا منتظر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کرے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع ملتی رہے۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، آپ کسی خاص موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔